औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज के सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम एज यूजुअल सूरत यानी कुरान का हम पढ़ेंगे लेसन। कल हमने स्टार्ट किया था पारा अम्मा अम्मा जो कि आखिरी पारा है, पारा नंबर 30। और उसमें छोटी छोटी सी आयत हैं, सूरतें हैं, सॉरी, छोटी छोटी सूरतें हैं। तो और अक्सर हम उसमें से बहुत सी सूरतें जो हैं उनको ज़ुबानी भी याद करते हैं क्योंकि इजीली हमें वो याद हो जाती हैं। तो हमने उसकी पहली वाली सूरत स्टार्ट की थी जो कि है सूरत अन नबा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। सूरह अन नबा। और इसी में जो आपके पास पहली आयत में पहला लफ्ज जो आ रहा है अम्मा, तो इसी पे इस पारे का नाम भी रखा गया है। ठीक है। आमतौर पे पारे का नाम जो है उसमें जो भी आ रही होती हैं सूरतें, उनमें आयात आ रही होती हैं, आयात में कोई ऐसा नाम होता है या कोई ऐसा वर्ड होता है जिसकी बेस पे उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, आमतौर पे उसकी पहली सूरत या पहली चंद आयात में से सेलेक्ट किया जाता है। अच्छा जी, ये हमने देखा था, हमने कहा था कि जी पूछते हैं मुशरिकीन और कुफार किसके बारे में, डे ऑफ जजमेंट के बारे में ना, कि वो कब आएगा। और फिर उनको बताया जाता है कि वो जल्द आएगा और जब आएगा तो फिर तुम लोग देख लोगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें हमारे लिए बनाई हैं। मतलब हमें उसने जब दुनिया में भेजा है तो ऐसे ही भेज के हमें वो पर बेपरवाह नहीं हो गया। ठीक है। उसने कुछ ना कुछ बहुत सी हमारी सहूलियात, हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या, हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उस सब चीज़ों का उसने ख्याल रखा है। तो इसमें हमने आयत नंबर 16 तक जो है वो ये देखा था। तो कि इसमें क्या होगा, आयत नंबर 16 तक डिफरेंट हमारे पास तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया और बताया है हमें। और ये जिक्र किस लिए किया जाता है, ताकि हम सोचें इसके ऊपर। अच्छा जी, आयत नंबर 17 से हम स्टार्ट करते हैं और सिंपल है, हम आयत पढ़ेंगे, आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे और अगर कोई थोड़ी सी डिस्कशन हुई तो वो कर लेंगे, वरना सिंपल सिंपल चीजें। ये वाला पारा जो है इसमें ज्यादातर जो है वो अल्लाह ताला की डे ऑफ जजमेंट के बारे में जो है वो काफी बातें हैं, या हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना यौमल फस्ली, इन्ना बेशक, यौमा दिन, यौमल फसली, फसल फैसले का, फैसले का दिन, काना है, मीक़ाता वक्त मुकर्रर है। यानी वो जो फैसले का दिन है उसका वक्त मुकर्रर है। और उसका वक्त जो भी मुकर्रर है वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया और अल्लाह ताला को ही पता है कि वो कब आना है। हम लोगों ने जो है वो जस्ट अपना काम करना है। यौमा, जिस दिन, युनफखु, फूंका जाएगा, फिर सूरी, सूर में, पता तू ना, फिर तुम चले आओगे, अफवाजन, फौज दर फौज। यानी जब सूर फूंका जाएगा तो सब जो है वो चले आएंगे, फौज दर फौज, यानी सब के सब आ जाएंगे। एक मिनट।
इंग्लिश वाला तर्जमानी में, द डे द हॉर्न इज ब्लोन एंड यू विल कम फोर्थ इन मल्टीट्यूड्स। वफुतिहत, और फुतिहत खोल दिया जाएगा, अस्समाउ आसमान, फ तो, कानत वो हो जाएगा, अब वाबा दरवाजे ही दरवाजे, एंड द हेवन इज ओपनड एंड विल बिकम गेटवेज। अभी उसका कैसा समा होगा ये वल्लाहु आलम कैसा होगा। फसुय्यिरत और चला दिए जाएंगे, अल जिबालू पहाड़, फकानत बस वो हो जाएंगे, सराबा सराब, एंड द माउंटेन्स आर रिमूव्ड एंड विल बी अ मिराज। ठीक है जी। पहाड़ जो है वो अपनी अपनी जगह छोड़ देंगे वो, और इमेजिन करें कि अगर पहाड़ जैसी कोई चीज अपनी जगह छोड़ दे और वो ऐसे उड़ना शुरू कर दे या चलना शुरू कर दे। एक और सूरत है सूरत अल कारिया, जो इसी पारे में आएगी, उसमें बताया गया है कि पहाड़ जो है वो बिल्कुल रुई की तरह हो जाएंगे, बहुत लाइट से। और रुई कैसे उड़ती है हवा में, तो इमेजिन किया वो पहाड़ जो हम देखते थे कि हमारी जमीन पे है, और जब वो उड़ने लग पड़ेंगे तो फिर क्या होगा। इन्ना बेशक जहन्नमा, जहन्नम या दोजख, कानत है, मिरसादा घात में। ठीक है, घात लगा के बैठे ना, हम कैसे होते। अच्छा जी, इंग्लिश का पहले पढ़ देते हैं। इंडीड हेल हैज बीन लाइंग इन द वेट। ठीक है, इंतजार में है, घात लगा के बैठी हुई है। और किसके लिए घात लगा के बैठी हुई है? उन लोगों के लिए जो के अल्लाह के को ना मानते हैं, और ना अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो तौबा नहीं करते इस दुनिया में रहते हुए। लित्तौगीना, सरकशों का, मआबा ठिकाना वही है, फॉर द ट्रांसग्रेसर्स, अ प्लेस ऑफ रिटर्न, यानी जो हद से गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हद से गुजर जाने वालों को नहीं पसंद करता, लिमिट पे रहना चाहिए। लिमिट से ऊपर आप चाहोगे, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप लिमिट तोड़ रहे हो, वो लिमिट जो अल्लाह ताला ने बनाई है, और फिर अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। लाबिफीना, इसमें वो पड़े रहेंगे, लाबिफीना पड़े रहेंगे, फीहा इसमें, अहकाबा मुद्दतों तक, इन विच दे विल रिमेन फॉर एजेस, यानी वो सरकश जो अल्लाह के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे, और उनका ठिकाना क्या है? जहन्नुम। और वो उसमें पड़े रहेंगे एजिस, मुद्दतों तक, पता नहीं कब तक। अल्लाह ताला हमें बचाए, आमीन। ला यजूकूना, ना कभी चखेंगे, फीहा उसमें, बरदन खुनकी का मजा, वला शराबा ना पानी का, दे विल नॉट टेस्ट देयर इन और ड्रिंक, कोई उनको वहां पे पानी नहीं मिलेगा, उनको खुनकी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा जैसे होता है ना, एकदम जैसे हम आते हैं बाहर, गर्मियों का मौसम हो और गर्मी में आप बाहर हो, और बाहर से एकदम आप घर में जब एंटर हो या किसी साए में आए, तो एकदम कैसे एहसास होता है ठंडक का, बेशक वहां पे पंखा ना चल रहा हो। तो ऐसा कोई एहसास भी उनको नहीं मिलेगा। इल्ला सवाए, हमीमन गर्म पानी, व गस्सा का और पीप के, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, एक्सेप्ट स्कैल्डिंग वाटर एंड पुरुलेंस, जज़ाअन बदला मिलेगा, विफाका पूरा पूरा, एन अप्रोप्रिएट रिकम्पेंस। ठीक है, उनको जो उन्होंने किया है ना, वो उसका उनको पूरा पूरा बदला मिलेगा। इन्नहुम, इन्ना हुम बेशक उन्हें, इन्ना हुम इंडीड उन्हें, कानू नहीं थी, ला कानू थी, ला नहीं, यरजूना तवक्को, हिसाबा हिसाब की। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, अलिशबा। उन्हें हिसाब की तो तवक्को ना थी। ठीक है, जो थे मुशरिकीन थे, और जितने भी हम पास्ट में देखते हैं लोग गुजरे हैं, वो क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन फिर उठा के खड़ा कर देगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो उनको ये तवक्को नहीं थी कि उनका हिसाब लिया जाएगा। वकज़्ज़बू, और वो झुटलाते थे, तकजीब करते थे, इनकार करते थे, भी आयातिना हमारी आयतों की, किज़्ज़ाबा बेबाकी से,
اینڈ ڈینائڈ آور ورسز ود ڈینائل، یعنی بہت زیادہ وہ آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَكُلَّ، ہم نے، ہر، کُلّ ہر شیئن چیز، کُلّ شیئن ہر چیز، احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہو اسے کتابہ. بٹ آل تھنگس وی ہیو انیومریٹڈ ان رائٹنگ، یعنی ہر چیز کو لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کاؤنٹ کر کے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کتاب میں ایک لکھ دیا ہوا ہے کہ، اور یہ کتاب لکھا ہوا کب ہے؟ جب اس زمین آسمان کے بننے سے بھی ہزاروں سال پہلے. فذوقوا، اب تم چکھو، مزہ چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب چکھو کہ ہم تمہارا عذاب جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے. سو ٹیسٹ اینڈ نیور ول وی انکریز یو ایکسپٹ ان ٹورمنٹ، یعنی وہ جو جہنم میں لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جہنم میں دیکھا کہ وہ جو لوگ ہیں، سورہ نبا آیت نمبر پہلی آیت ہے پارہ نمبر 30 کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کے بارے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. صحیح، یعنی قرآن آپ کو جو ہے نا دونوں سائڈز دکھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک نیگیٹو سائڈ دکھائے گا، سوری نیگیٹو سائڈ سے مراد یہ کہ آپ کو وہ والی سائڈ دکھائے گا جسے آپ ڈریں. نہیں، ڈرانے کا کام بھی ہے اور اچھی خوشخبریاں بھی ہیں، یعنی دونوں چیزیں بتائی جاتی ہیں آپ کو کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو انعام میں کیا ملے گا، اور اگر آپ یہ برائیاں یا یہ گناہ کریں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تاکہ ہم دونوں چیزوں سے، انسان جو ہے نا وہ اس کو موٹیویشن بھی ملتی ہے، لیکن خالی موٹیویشن لے لے کے انسان جو وہ کئی دفعہ اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سائڈیں دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، جنت کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے اور جہنم کے بارے میں بھی بتاتا ہے، تاکہ ہم اپنی لائف میں موٹیویٹڈ بھی رہیں. موٹیویٹڈ کس طرح؟ دونوں طرف سے موٹیویٹڈ رہیں. موٹیویشن ہمیں ملے اچھے کام کرنے کی، اور دوسری طرف ہمیں موٹیویشن ملے برے کام سے رکنے کی جب ہم جہنم کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 31 سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ہمارے پاس. چلیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پازیٹیو اچھی والی موٹیویشن بھی لے لیں گے کاموں کا ہمیں کیا ہوگا. انا، یقیناً، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، مفازہ، کامیابی ہے. انڈیڈ فار دا رائٹیس از اٹینمنٹ. متقین، ہم نے، جو لوگ میرے ساتھ پہلے سیشن لیتے رہے، ہم نے سورۃ بقرہ کا بالکل جب شروع کا آیات پڑھی تھی اس میں ہم نے متقین کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے کہا تھا جی متقین کیا ہوتے ہیں؟ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کانشیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو کیئر کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیا یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی کو ناراض تو نہیں کر دے گی اگر میں یہ کام کروں گا. تو وہ کیئرفل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ کیئرفلی اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسے ہی اٹھ کے کام نہیں کر دیتے. صحیح ہے. اور پھر متقین کی ہم نے کچھ پڑھی تھی، کوالٹیز پڑھی تھی، جس میں تھا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ پر یقین رکھتے ہیں. جو غائب ہے، یعنی جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے. حدائق، باغات ہیں، وَأَعْنَابًا، اور انگور ہیں. گارڈنز اینڈ گریپ وائنز. اب یہ متقین کا آپ کو بتا رہے ہیں. اب متقین کو کیا کیا ملے گا؟ باغات ملیں گے، انگور ملیں گے، وَكَوَاعِبَ اترابا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اینڈ ینگ وومن آف ایکول ایج. وکأسن، اور چھلکتے ہوئے، وکأسن دہاقہ، چھلکتے ہوئے جام ہے. اینڈ اے فل کپ، یعنی جو چاہیں گے آپ کو وہاں پہ ملے گا. ہر چیز وہاں پہ آپ کو ملے گی، جو آپ وش کریں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی. ہم یہاں دنیا میں اگر میں بیٹھے بیٹھے وش کروں کہ وہ مجھے یہ چیز مل جائے تو کیا کبھی ملتی ہے؟ نہیں، ایسے تو نہیں ملتی ہے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. میں نے اگر
नेट पे कोई देखा है, कोई सूट देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहूँ ये मुझे सूट मिल जाए, लेकिन ऐसे तो मुझे नहीं मिलेगा ना, मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा, मुझे उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर मुझे पास पैसे होने चाहिए कि मैं उसके लिए पे कर सकूं। लेकिन वहां पे कितने मजे होंगे जन्नत में, कि ना आपको कुछ पे करना पड़ेगा और जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ला यस्माऊना, ना वो सुनेंगे, फीहा उसमें लगवन बेहुदा बातें, वला और ना किज़ाबा झूठी बातें। वहां ना तो वो बेहुदा बातें सुनेंगे और ना झूठी बातें सुनेंगे, यानी किसी भी किस्म की जो है वो बुराई नहीं वहां पे होगी। नो इल स्पीच विल दे हेयर देयर इन और एनी फॉल्सहुड। जजा जजा बदला है, मिन से रब्बिका उनके रब की तरफ से, अताअन, ठीक है, हिसाबा जो काफी इनाम। अच्छा, अतान यानी अता का मतलब यही होता है कि जो अल्लाह ताला ने अता किया, और हिसाबा काफी, तेरे रब की तरफ से ये बदला मिलेगा जो काफी इनाम होगा, यानी ये आपके अच्छे अमाल का बदला है और बहुत आप लोगों को मिलेगा, बहुत ज्यादा। रब्बिस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन का रब, वमा बैनहुमा और जो कुछ उनके दरमियान है, अर्रहमान बड़ी बख्शिश करने वाला, ला यमलिकूना मिनहु खिताबा, किसी को उससे बातचीत करने का इख्तियार नहीं होगा। आसमानों और जमीन का रब और जो कुछ आसमानों और जमीन के बीच में है, हर चीज का वो रब है। और इसके साथ क्या बताया कि बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहमत करने वाला है, और किसी को इससे बातचीत करने का इख्तियार नहीं होगा। यानी ऐसी नहीं कि जिसका दिल करेगा तो वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश का मैंने नहीं पढ़ा था पीछे, चल। The Lord of the heavens and the earth and whatever is between them, the most merciful, they possess not from him speech. यौमा, जिस दिन, यकूमु यकूमुर रूह वल मलाइकतु, रूह और फरिश्ते सफ़न सफ़े बांध कर खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना तो कोई कलाम ना कर सकेगा, इल्ला मन इज़्न लहुर रहमानु मगर जिसे रहमान इजाजत दे दे, वक़ाला सवाबा और वो ठीक बात जुबान से निकालेगा। सब सफ़े बांध कर खड़े होंगे, रूह भी और फरिश्ते भी, सब सब वहां पे होंगे ना, मौजूद होंगे। और कौन कलाम उससे कर सकेगा? सिर्फ वो जिसको इजाजत अल्लाह ताला देंगे। और वो कैसी बात करेगा? वो ठीक ठीक बात जो है वो मुंह से निकालेगा। द डे दैट द स्पिरिट, एंड स्पिरिट से मुराद आमतौर पर यहाँ पे हजरत जिब्राइल के बारे में लिया जाता है, यानी रूह जो है वो हजरत जिब्राइल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। एंड द एंजल्स विल स्टैंड इन द रोज, दे विल नॉट स्पीक एक्सेप्ट फॉर वन whom द मोस्ट मर्सीफुल परमिट्स एंड ही विल से व्हाट इज करेक्ट, ठीक है ना। खड़े होंगे रूह भी और फरिश्ते भी, यानी हजरत जिब्राइल भी और फरिश्ते भी, और वो भी उस वक्त तक नहीं बोल सकेंगे जब तक अल्लाह ताला इजाजत नहीं देंगे। ज़ालिकल यौमुल हक्कु, ये दिन हक है। फमन शाअ फमन शाअ अत्तखज़ा, अब जो चाहे ठिकाना बना ले, इला रब्बिही अपने रब, सॉरी पूरा मैं कर लेती हूँ। फमन शाअ अत्तखज़ा इला रब्बिही मआबा, अब जो चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले। दैट इज ट्रू डे, so he who wills may take to his lord a return, ठीक है जी। तो ये दिन हक है, यानी जो चाहता है कि वो अपने रब के पास ठिकाना बना ले, तो वो कैसे ठिकाना वहां बना सकता है? अल्लाह ताला के पास। यहाँ पे उसको नेक अमल करने हैं। इन्ना अनजरनाकुम अजाबन करीबन, हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले अजाब से डरा दिया है, यानी बता दिया अल्लाह ताला ने ना, दोनों चीजें बता दी हैं। क्या होगा इफ आप नेकी करते हो, और क्या होगा अगर आप गुनाह करते हो। यौम यंजुरुल मरउ, जिस दिन, यंजुरु देखेगा, अल मरउ इंसान, माँ जो, कद्दमत यदाहु अपने हाथों की कमाई को, यानी जो उसने आगे भेजा है। आगे क्या भेजा है? यानी हम जो यहाँ पे अमल कर रहे हैं वो हमारा स्टोर हो रहा है ना, आगे के लिए स्टोर हो रहा है। तो वहां पे इंसान देख लेगा कि मैं दुनिया में क्या करके आया हूँ, और वो मेरे सामने है सारा कुछ, और मुझे उसी के मुताबिक मिल रहा है। वयकूलुल काफिरु,
और काफिर कहेगा या लैतनी, ए काश, कुन्तु तुराबा, मैं मिट्टी हो जाता. Indeed, we have warned you of an impending punishment on the day when a man will observe what his hands have put forth, and the disbeliever will say, "Oh, I wish that I were dust." ठीक है. और जो काफिर है, जो कि यहाँ दुनिया में रहते हुए अल्लाह की जात का ही इनकार करता रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो वहां पे जो है वो अफसोस करेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता, मैं आज यहाँ पे ना खड़ा होता. तो और जो अक्लमंद है वो क्या करेगा, वो कुरान पढ़ेगा, कुरान को समझेगा और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा. ठीक है जी. यहाँ पे हमारा जो है वो कुरान का लेसन हमारा खत्म हुआ. अब आगे चलते हैं. अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे कि आज हम करते हैं कश्मीर का, तो हमने कल उसका कंप्लीट कर लिया था. और आज हम करते हैं 7 क्विज. एक मैंने किया था, एक मेमोरी गेम मैंने की थी अपलोड, और एक हमारे पास जो है वो रमज़ान क्विज है. रमज़ान आने वाला है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा. तो रमज़ान से रिलेटेड जो है वो इंशाल्लाह हम देखते हैं कुछ चीज़ें. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है, थोड़ा सा सेट कर लूँ ज़रा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. अच्छा जी. हम्म, अच्छा, एक छोटी सी पहले हम वीडियो देख लेते हैं. कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम फास्टिंग के दौरान कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता. ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं छोटी सी. सारी नहीं देखते, थोड़ी सी वीडियो हम देखते हैं, थोड़ी सी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे. इनको तो आप जानते होंगे, डॉक्टर जाकिर नायक. ठीक है, तो वीडियो क्या है हमारे पास, टिपिकल मिस्टेक्स मेड बाय मुस्लिम्स ड्यूरिंग रमजान. अभी आपने नोट करनी है, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए ना, कि ताकि जब आप रमजान में रोजा रखें तो ये वाली गलती ना करें. The topic of the short talk today is the common errors made by the Muslims in the month of Ramadan. I have listed 46 common errors that the Muslims make. There are more than that, but these are the more common ones. And I've divided it into 7 categories. I have not divided into order of most common to the least common, but in 7 different categories depending upon the severity. हाँ जी, 46 मिस्टेक्स जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं, यानी हम इतनी गलतियां कर जाते हैं रोजा रखते हुए भी, हमें बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें नहीं पता होती. ठीक है, तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि 46 से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये वो है जो 46 कॉमन मिस्टेक्स है, और उन्होंने इनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. The first category is the common errors which are against the obligatory fard of fasting and zakatul fitr. In this, there are 3 common errors. The first is that many of the Muslims, they do not do the niyyah
for the fast of Ramadan. For the first fast, for the fast in the month of Ramadan, making niyyah the previous night is compulsory, without which the fast is not valid. Previous night means just before the Fajr Adhan, that is the previous night, or any time before that. Making niyyah is compulsory for the first fast of Ramadan. For the voluntary fast, it's not compulsory, it can be made later on also. हाँ जी, रमजान के रोजा हमारे ऊपर फर्ज होता है, तो फर्ज के लिए उन्होंने कहा है कि क्या जरूरी है, नियत आपने करनी है कि मैंने ये रोजा रखना है, मैंने कल का रोजा रखना है, या उन्होंने कहा है कि आप सहरी से थोड़ी देर पहले आप नियत कर ली, ठीक है। नियत करना जरूरी है, इंटेंशंस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और वो उसके लिए बोलना जरूरी नहीं है कि मुंह से आप बोलें कि मैं, नहीं, आपके दिल में ये चीज होनी चाहिए कि मैंने ये रोजा आज का रखना है, और उस नियत के बगैर जो है वो उन्होंने कहा है कि वो आपका रोजा नहीं होगा। The second common error is that many of the Muslims, even after they hear the adhan for the Fajr Salah, they continue eating and drinking, thinking the end of the adhan is the start of the fast. The moment you hear the adhan, the fast starts. अच्छा जी, ये गलती तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अजान शुरू होती है तो वो खाना पीना रोकते नहीं है, कहते हैं नहीं अजान अभी शुरू हुई है ना, तो अजान जब खत्म होगी फिर हमारा जो है वो सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा, तो तब हम इसको खाना पीना जो है वो रोकेंगे नहीं। जैसे ही अजान के पहले अल्फाज फर्स्ट अल्लाह अकबर हुआ है, आपका जो है वो सहरी का टाइम खत्म हो गया है, तो आपने उसको बंद कर देना है। तो जब खाते जा रहे हैं तो फिर आपका रोजा नहीं होगा। And eating or drinking after that nullifies the fast. The third is that many Muslims, they give Zakatul Fitr after the Eid Salah. Zakatul Fitr is normally given in the last couple of days of Ramadan before the Eid Salah. If it is given after the Eid Salah, it is normal charity, and it means you have not done your obligation of giving Zakatul Fitr. ज़कातुल फ़ितर जो है वो आपके कह लें कि एक ज़रूरी होता है। आप लोगों को शायद अभी नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को ये चीज़ पता होगी, वो देना ज़रूरी होता है, और वो आपने आखिरी रमज़ान जो डेज़ होते हैं ना, उनमें देना होता है, ईद से पहले। तो अगर आप ईद पे दे रहे हैं या उसके बाद दे रहे हैं या ईद वाले दिन दे रहे हैं, तो आपकी नॉर्मल चैरिटी यानी सदक़े के तौर पे लिया जाएगा वो ज़कात। और ये ज़कातुल फ़ितर देना मस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये ज़कातुल फ़ितर जो है ये फिर आपका नहीं काउंट होगा, जो कि मस्ट है, ठीक है। The second category of the common errors are the common errors which contradict the sunnah of fasting. Number one in this is that पहली जो 3 चीजें उन्होंने बताई हैं वो है जो आपके फर्ज नहीं, फिर वो मतलब आपका वो नहीं होता, रोजा ही नहीं होता आपका, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो बताई है वो उनमें क्या है, of the common errors are the common errors which contradict the sunnah of fasting. हाँ जी, वो एरर्स जो सुन्नत को यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब उनकी रूटीन थी या जो भी उनका उसवा था उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ये वो वाले एरर है। Number one in this is that many of the Muslims, they neglect their suhoor or they delay the suhoor. Number two, they neglect their suhoor or they have a very early suhoor. Number two, that many of the Muslims, they delay breaking their fast. हाँ जी, पहला क्या है कि सहरी जो है वो या तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको करते नहीं है। बहुत से लोग हैं नहीं जी मैंने 8 पैरा रोजा रखना है, 8 पैरा रोजा रखना है, तो इसका नहीं होता। सहरी करनी चाहिए, चाहे आप एक खजूर ही खा लें, ठीक है। और सहरी जो है वो आपको लेट करनी चाहिए, यानी अजान से थोड़ा पहले, बहुत पहले ये नहीं कि आप रात को ही खाना खा लें 11 बजे और कहें कि हाँ बस मेरी तो सहरी हो गई है तो बस ठीक है। नहीं, सहरी का टाइम जो है वो आपका आपके वो सहर के टाइम उस पे स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अफ्तार जो है उसको डिले कर देते हैं, ठीक है। अफ्तार को डिले नहीं करना चाहिए, जैसे ही टाइम हुआ है फौरन अफ्तारी करनी चाहिए। Our beloved Prophet Muhammad said that my ummah will be on the straight path till they hasten in breaking the fast and delay in the suhoor. The third common error is that many of the Muslims, they recite unauthentic dua during iftar. The fourth is
the most authentic. ہاں جی، ہم لوگ جو دعا پڑھتے رہے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ سنی ہوئی ہے یا نہیں، جو کہ ہم نے اپنے بچپن سے سنی ہوئی تھی، وہ ان اتھینٹک دعا ہے. اللہم انی لک سمتو و بک آمنت و علیک افطرتو، اس طرح کر کے کافی لمبی سی تھی، اب مجھے صحیح طرح سے یاد بھی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اتھینٹک دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اتھینٹک دعا کون سی ہے؟ Dua that is mentioned of the Prophet ﷺ is Zahaba Zama, Wabtallati Uruku, Wasabat al Arj, Inshallah. This means that the thirst is quenched and the veins are moistened and the reward is confirmed, Inshallah. That means, and we read in the hadith that the Prophet said this dua after eating the date and drinking water, because the meaning is the thirst is quenched. Many of the Muslims, they read this dua before opening the fast thinking this is the dua. ہاں جی، اور وہ دعا کیا ہے؟ کس نے لکھا ہے جی بچپن کے بارے میں اپنے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ بھی وہ یہ والی دعا تھی نا، وہ ہمارے پیرنٹس کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ والی دعا نہیں ہے. یہ والی اچھی ہے جو ابھی انہوں نے بتائی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ میری مطلب میں نے روزہ رکھا اور میری پیاس سے مطلب رگیں جو ہیں وہ تار ہو گئیں. یہ آپ میں نے یاد کرنی ہے. اسکالر سے پتہ چلا کہ وہ دعا نہیں ہے جو ہمارے جی جی، پیرنٹس نے یاد کروائی تھی ہمیں. پیرنٹس نے یاد کروائی ہوئی تھی. ہاں جی بس وہی ہے نا کہ چیزیں ہمارے یہاں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہماری لائف میں شامل ہو گئی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. جی جی تو ان بالکل. میں سے یہ ایک یہ بھی ہے. تو وہ اب پیرنٹس ہمارے ظاہر ہے اب لوگوں کو وہ ہمیں سہولیات زیادہ ہیں، ہمیں فوراً سے کیا کہنا چاہیے نالج ایزیلی مل جاتا ہے. تو اس وقت تو ظاہر ہے جب ہمارے پیرنٹس تھے ان کو تو نالج بھی ایک لمیٹڈ سا ملتا تھا، اتنا زیادہ جی جو ہے وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ظاہر ہے آپ جو بھی چیز وہ پتہ یہی چلی. تھی نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی لک سمتو و بک آمنت و الیک توکلت و علی رزقک افطرت، کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ پر یقین کیا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے ہی میں نے روزہ افطار کیا. جی جی تو وہ بالکل. نہیں ہے. جی وہ نہیں ہے. اور یہ والی جو انہوں نے بتائی ہے یہ، ہاں جی، یہ جو بچے ہیں تینوں، عروش، عائشہ اور ہادیہ، آپ تینوں میں سے کسی کو یہ پتہ تھی جو ابھی انہوں نے بتائی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے؟ اگر کسی کو پتہ تھی تو وہ ہینڈ ریز کر دے. نہیں ابھی نہیں تھا پتا. نہیں پتا، چلیں یہ یہ میں گروپ ذہب میں بھیجوں گی. الزما. جی جی آپ ذہب بھی وہ الزم، بھیج دیں. ایزی ہے، یہ بھی جی جی، بہت ایزی ہے. ایزی ہے، ایزی ہے. ہاں ہاں جی میرے پاس ہے تو یہ میں آپ کو بھیج دوں گی. تو اور اس میں آپ نے وہ دعا پڑھنی کب ہے؟ ایک کھجور کھا لیں، تھوڑا سا پانی پئیں اور پھر اس کے بعد وہ جی دعا جی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی افطاری جو ہے جو بھی نارمل آپ کی افطاری ہے وہ آپ کریں. ٹھیک ہے، یہ میں گروپ میں بھیج دوں گی انشاءاللہ ابھی. To open the fast. This is the dua immediately after breaking the fast as per the meaning of this dua. The fifth common error is that many Muslims, they eat excessively during iftar or during night or during suhoor. Eating excessively is not the sunnah of the Prophet. And the sixth and the last in this category is that many Muslims, they are not prepared mentally, they are not prepared for the fast. Mentally being prepared for the fast is very important. The third category of the common mistakes done by Muslims during the month of Ramadan is the common errors that contradict the sunnah of the Ramadan. And the first common error in this is that many of the Muslims, they neglect praying Taraweeh prayers. Taraweeh is a sunnah muakkada, a very important sunnah, and as far as possible, all the Muslims should pray this. Though it's not a fard, it's sunnah muakkada. Number two, many Muslims recite the Quran so fast, rushing through the Taraweeh Salah. In Taraweeh, the Quran should be recited at moderate pace or slow so that you have khushu in the Salah and you understand the meaning and it benefits you. ہاں جی، پیچھے جو ایک انہوں نے بتائی وہ کیا کہ بہت زیادہ کھانا. یہ تو خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں کہ وہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ اپنے
پیٹ جو اس کے 3 مطلب حصے کریں. ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے ہو، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے، ہوا کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں نا کہ وہ تو پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جب افطاری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے بس ہم ہوتے ہیں اور کھانا ہوتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کیا، نماز پڑھتے ہوئے پرابلم ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی صحیح طرح سے، اور ایون کہ جو ہے تراویح نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تراویح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سی رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر 20 نہیں بھی پڑھ سکتے پوری تو وہ آپ تھوڑی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کا وہ ڈفرینٹ اوپینین ہے ڈفرینٹ علماء کا. تو لیکن یہ کہ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اور مسٹ پڑھتے تھے اس میں رمضان میں. ٹھیک ہے. تو تراویح جو ہے یعنی یہ آپ کوشش کریں، اور اگر کوشش کریں آپ تراویح کس ٹائم پہ پڑھیں، آپ اگر رات کو تھوڑا سا لیٹ پڑھیں تراویح، یعنی جو سحری ہے اس سے تھوڑا پہلے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اور زیادہ نہیں، 20 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 4 6 8 کچھ مطلب جتنے آپ کو ایزیلی ہو سکے وہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ قرآن بہت تیزی سے نہ پڑھیں. قرآن کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہت تیزی تیزی میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو جب آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ قرآن جو ہے وہ تیزی سے نہ پڑھیں. Third common mistake is that many of the Muslims, they think that the Laylatul Qadr is fixed on the 27th of Ramadan. It is not fixed. There are high chances that it can be on the 27th of Ramadan night, but to think it is fixed is completely wrong. The ہاں جی، لیلۃ القدر کے بارے میں جو کہ ہمارے یہاں بھی یہ مسکنسیپشن پایا جاتا ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ باقی جو طاق راتیں ان میں اتنا اہتمام نہیں کرتے. یعنی 21 ہے طاق راتیں میں جو آڈ نائٹس ہیں، لاسٹ عشرہ یعنی آخر لاسٹ 10 ڈیز جو ہیں رمضان کے، ان میں آپ کے پاس جو آڈ نائٹس آتی ہیں 21 23 25 27 اور 29. 29 کو تو بہت ہی لوگ تعداد کم ہی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ وہ آگے عید کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارا سارا زور کس دن ہوتا ہے، ہمارا سارا زور جو ہے وہ مسجدوں میں بھی ہر جگہ بھی 27 پہ ہوتا ہے کہ جی 27. تو انہوں نے کہا ہے کہ 27 کو فکس نہیں ہے، چانسز ہیں، زیادہ چانس ہیں اس کے، لیکن فکس نہیں ہے. تو ہمیں ساری آڈ نائٹس جو ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے. fourth common error in this category is that many Muslims, they socialize excessively after Tarawih Salah. The fifth common mistake is that many of the Muslims, they neglect doing dua, supplication and istighfar. Ramadan is the month of forgiveness, so you should do istighfar, dua and supplication. ہاں جی، سوشلائز کرتے ہیں یعنی تراویح کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے نکل جائیں گے یا کسی کے گھر چلے جائیں گے. تو رمضان جو ہے نا وہ ایسا مہینہ ہے کہ وہ آپ تھوڑا ملنا جلنا بھی اپنا محدود کریں. ہمارے یہاں تو پھر افطار پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم نے اس کو سوشلائزنگ کا مہینہ بنا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فاسٹ کا مہینہ ہے، فیسٹ کا نہیں ہے، یعنی دعوتیں اڑانے کا اور یہ اس چیز کا یہ مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ ملنا ملانا تھوڑا سا محدود کریں، اور ٹائم تاکہ آپ کا زیادہ جو ہے نا وہ بچے آپ کی عبادات کے لیے. اس میں آپ کے پاس نماز ہے، نماز تو ظاہر ہے اوبلیگیٹری نماز جو فرض نماز ہم نے سب نے پڑھنی ہے، کوشش کریں تراویح پڑھیں. اس کے علاوہ جو ہے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہت بہت زیادہ استغفار کریں، تسبیح پڑھیں. تو سوشلائزنگ ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ کم کر دیں. Sixth is many of us do not recite the Quran during Ramadan. It's important, it's a sunnah to recite as much as Quran as possible during the month of Ramadan. And the last in this category, the seventh, is people, they waste time. Many of the Muslims, Ramadan is a very important month. We should try and grab every minute. You can't afford to waste a single minute in the month of Ramadan. The fourth category of the common errors. ہاں جی، اور انہوں نے کیا آپ کو بتایا کہ قرآن کو مسٹ ریسائٹ کریں، پڑھیں، اور جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں ٹائم. ٹھیک ہے. ویسٹنگ یعنی ہاں مختلف چیزیں، مطلب وہی میں نے کہا نا، کوشش کریں کہ آپ اپنا ملنا ملانا بھی تھوڑا کم کر دیں. سوشل میڈیا ہے تو میرے خیال میں رمضان میں تو آپ اس کو
بند ہی کر دیں سوشل میڈیا کو. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مہینہ جو ہے وہ آپ کا پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا، دعائیں منوانے کا، اور خوب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح اور ہر طرح کی یہ چیز آپ کا کرنے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس مہینے میں یعنی ایک مہینہ آپ سمجھ لیں ڈیڈیکیٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ، تو اس کو آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس باقی 11 مہینے ہیں، اس میں آپ سوشلائز بھی کریں، آپ اس میں جو ہے وہ کریں، سوشل میڈیا بھی یوز کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ یہ کریں کہ ذرا تھوڑا سا بالکل کٹ آف تو نہیں، لیکن یہ کہ محدود کر دیں ذرا تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، فورتھ کیٹیگری آپ وہ بتانے لگے ہیں کامن ایررز کی. done by the Muslims in the month of Ramadan is neglecting the faraid, the obligatory duties. And there are 4 in this category. Number 1 common error is that many of the Muslims, they miss the Fajr Salah. They may have early suhoor and they sleep and they miss the Fajr Salah, which is haram. Number 2, they may miss other Salah. Some of them do the suhoor, pray the Fajr Salah, sleep, and they get up just before Asr or before Iftar. Missing any of the other Fard Salah is also haram. The third is that some of the Muslims, they don't give zakat, even though it's due on them. Any Muslim who has a saving of more than the nisab level, 85 grams of gold, should give 2.5% of that excess wealth if it is there with him for more than 1 lunar year. And the fourth and the last in this category is that many of the Muslims give zakat, but they don't calculate correctly. And they look for excuses, asking fatwas that, okay, I may not have to give zakat on this wealth and not on that wealth. They give zakat, but they don't calculate correctly. Every Muslim should be careful and calculate the zakat correctly. If they give less, it's a sin. If they give more, it's no harm. So if you're in doubt, give zakat on that thing. It's better to give more. It will be calculated in the normal charity. But if you miss out on any of the fard zakat which you have to give, it's a major sin. The fifth category. ہاں جی، اس کیٹیگری میں انہوں نے کامن سی چیزیں بتائی ہیں جو ہمارے یہاں پہ بھی ہوتی ہیں کہ جی جلدی سحر کر لی اور سو گئے اور فجر مس ہو گئی، یا فجر کے بعد سو گئے تو پورا دن ہی سوتے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظہر مس ہو گئی یا ظہر اور عصر دونوں مس ہو گئی. تو ظاہر ہے وہ تو پھر مس نہیں ہونی چاہیے نا، وہ تو فرض نمازیں ہیں. تو روزہ رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے فرائض چھوڑ دیں. تو اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پے نہیں کرتے یا کیلکولیٹ صحیح طرح سے نہیں کرتے، تو وہ آپ کی کیلکولیشن صحیح ہونی چاہیے اور پھر آپ نے پے بھی کرنی ہے. Of the common errors made by the Muslims in the month of Ramadan is neglecting or indulging in the prohibited acts. And there are 12 acts which are common that Muslims indulge in the month of Ramadan, and I like to list them. Number 1 in this category is backbiting and scandal mongering. Number 2, false speech and lying. Number 3, vulgar language. Number 4. ہاں جی، پروہیبٹڈ یعنی جو منع کی گئی ہیں چیزیں. سب سے پہلے کیا گیا؟ بیک بائٹنگ، غیبت، وہ نہیں ہم چھوڑتے. غیبت بھی کرتے ہیں، لوگوں پہ الزامات بھی لگاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور غلط قسم کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا ہمارے اوپر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوتا. 4, abusive language. Number 5, gossiping. Number 6, false action. Number 7, listening to music or listening to un-Islamic songs. Number 8, watching un-Islamic movies or watching un-Islamic television programs. Number 9, reading un-Islamic books or magazines. Number 10, going to un-Islamic sites. Number 11 is doing spending excessively and being extravagant in the month of Ramadan. Always being extravagant is haram. And number 12. ہاں جی، اسپینڈنگ ٹو مچ یا ایکسٹرا ویگنٹ میں کہ فضول خرچی کرنا نا. تو فضول خرچی تو ویسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کو پسند. اللہ تعالیٰ کو جو فضول خرچ یعنی جو حد سے گزر جاتے ہیں نا لوگ، وہ ویسے ہی پسند نہیں ہے.
تو جو فضول خرچی پہ بہت زیادہ ایمفسس کیا گیا کہ فضول خرچی نہیں کرنی. آپ پیسے خرچ کریں، مسٹ خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے خاندان والوں پر، اہل ویال پر، لوگوں کے لیے، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہوئے خرچ کریں. is wasting food. So these 12 are the common errors which fall in the category of indulging in prohibited acts, and all of this haram. So it's very high category. The three categories which are highest amongst all the 7 categories is the first one, doing errors in which are contrary to the obligatory rules of fasting and zakat. Number 2, neglecting the farais. And this is the third category, indulging in prohibited acts. These 3 are the most serious. All of them are either sin or major sins. The 6th category is that common errors done due to the culture and tradition. ہاں جی، یہ میں آج ہی ابھی اس کو اس لیے پورا کر رہی ہوں کہ کیونکہ نیکسٹ جب ہماری کلاس ہوگی تو تب رمضان شروع ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا رمضان سے پہلے کہ کیا کیا کامن مسٹیکس ہیں، تاکہ اگر آدھی آج میں چھوڑ دوں گی اور باقی دن کے لیے رکھوں گی تو تب تو رمضان سٹارٹ ہو چکا ہوگا، فائدہ کوئی نہیں. تو اس لیے میں آج پوری جو ہے اس کو پلے کر رہی ہوں. And there are 12 common errors in this category. Number 1 is that many Muslims, they stay awake the full night and they sleep the complete day. Number 2, many of the Muslims, they are lazy and they are tired and not attentive during the day, during the month of Ramadan, and this defeats the purpose of Ramadan and fasting. Number 3 is rumor mongering. Number 4 is wasting time in playing games or in fruitless activities just to pass and kill time. ہاں جی، یہ ساری چیزیں ہمارے کامن پائی جاتی ہیں. ہم بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ساری رات جاگتے ہیں اور روزہ رکھ کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہمارا روزہ اچھا گزر جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ روزہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے کام چھوڑ دیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک، رات کے ٹائم گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں، اور وہی پھر ہوتا ہے کہ جی سحری سے تھوڑی دیر پہلے گھر آ گئے اور آ کے سحری کھائی اور اس کے بعد سو گئے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جی کرکٹ میچز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، فٹ بال میچز شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہے جی رات کو تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کرکٹ میچ کھیلنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ آپ یا تو سو جائیں، اگر آپ نے ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کریں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. وہی چیز میں نے کہا نا کہ یہ والا جو 1 مہینہ ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا محدود کر دیں نا، یعنی اللہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ پھر آپ کی لائف میں کیا ہوتا ہے. ساری چیز کیونکہ ساری کی ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں، تو ہمیں ان سے ہی مانگنا چاہیے. ہمارے دل میں جو جو چیزیں ہیں، ساری خواہشات، فرمائشیں، سب کچھ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے کریں. Depending upon the country, like in the Indian subcontinent, people play cricket, some countries play card, they play badminton, they indulge in games and fruitless activity just to kill time. The 5th common error in this category is that many Muslims, they give extravagant and lavish iftar party just to show off. Number 6, many of the ladies, they spend excessive time in the kitchen, thus not having time for ibadah during the month of Ramadan. Number 7, many Muslims, they spend time in renovating their homes or their offices. ہاں جی، اب اس میں انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے کہا کہ ساری جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، ہاں کھانے میں افطار پارٹیاں. اب تو میرے خیال میں شاید جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، باہر ہوٹلز وغیرہ جو ہیں انہوں نے بھی وہ افطار پلس ڈنر، ایون کہ سحری کے پیکیجز بھی سٹارٹ کروا دیے ہوئے. اچھا چلیں، ایک فائدہ تو اس کا ہوتا ہے کہ بندہ باہر جا کے کھا پی کے واپس آ جاتا ہے، گھر میں پکانا نہیں پڑتا، آپ کو وہ ٹائم نہیں دینا پڑتا. لیکن وہ جو پکانے کا ٹائم ہے پھر وہ آپ کہاں پہ ویسٹ، کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ ایسے ہی کہیں گھومنے پھرنے میں خرچ کر رہے ہیں جو آپ کو ٹائم مل گیا ہے؟ تو پھر وہ غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، اور خواتین کے اوپر بھی کہ جی وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزارتے ہیں. یعنی ہمیں اپنا میل جو ہے نا وہ سادہ رکھنا چاہیے. مطلب جیسے ہم روٹین میں رات کا کھانا کھاتے ہیں تو بس کھانا کھا لیں، آپ روٹی ہے، سالن ہے، بس کھانا کھایا ختم. اتنا اس کو پھیلانے کی اور کرنے کی
ضرورت نہیں ہے. یا اگر آپ افطاری کرنا چاہ رہے ہیں تو افطاری میں ٹھیک ہے تھوڑا بہت کچھ بنا لیں, کوئی ایک آدھ کوئی چیز بنا لی بس. لیکن جو ہم بہت زیادہ پوری کی پوری ٹیبل سجا دیتے ہیں تو وہ اس سے کیا ہے کہ ایک تو وہ وہی چیز آ جاتی ہے کہ ایکسیس, ٹھیک ہے, آپ نے حد سے زیادہ پکا دیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ اتنا کھایا بھی نہیں جاتا. And not paying on the ibadah during the month of Ramadan. Number 8 is that many of the Muslims, they socialize excessively after Taraweeh. Number 9, many Muslims, they eat throughout the night. Number 10, many of the Muslim, they keep awake and they keep loitering the full night. 11th is many of the Muslim, they spend time during night shopping and not paying attention on the ibadah. And the last and the 12th in this category is that many of the Muslims, they neglect the last 10 nights of Ramadan, which is very important, the Akhri Ashra, in which high chances that Laylatul Qadr will come, and they pay importance on other things and they neglect the last 10 nights. These were the 12 common errors in the 6th category. And the last category and the 7th category is many of the Muslims, they avoid doing certain sunnah thinking it will break the fast. And there are 2 common errors in this category. Number 1, that many of the Muslims do not use the miswak thinking that if they use the miswak, it will break their fast. And this is a misconception. The Prophet did miswak and the Sahabas did. It's a sunnah to do miswak normally and even during fasting. And the second one in this category is people do not sniff water while doing wudu. While doing wudu, sniffing water is important. During non-Ramadan, sniffing excessively is sunnah. During Ramadan, you should sniff but not excessively for fear that water may enter your throat. So during Ramadan, while doing wudu, sniffing water is important, but don't do excessively. Many of the Muslims do not sniff at all, thinking it will break their fast. So this was, in short, total 46 common errors made by the Muslims in the month of Ramadan, divided into 7 categories. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He keep you and me, all of us, away from all these 46 errors and all the other errors that are there, so that we can come closer to Allah subhanahu wa ta'ala and we make the most of the time in this month of Ramadan. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may we fast the full month of Ramadan and may He reward us, may He forgive all our sins, and may He put all of us in Jannah. आमीन सुम्मा आमीन. हाँ जी, ये था हमारा कि हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, और लास्ट में 2 जो उन्होंने बताई है कि मिसवाक नहीं करते, ठीक है ना. तो मिसवाक वैसे भी जो है वो आपकी हेल्थ, आपकी जो ओरल हेल्थ है ना, आपकी मुंह की जो हेल्थ है उसके लिए बड़ी अच्छी होती है, मसूड़ों के लिए, गम्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है. तो कोशिश करेंगे कि टूथपेस्ट की बजाय जो है वो आप मिसवाक इस्तेमाल करें. आजकल वैसे मिसवाक का वो मिलता है, पाउडर भी मिलता है, लेकिन अब वो मुझे नहीं पता किस टाइप का होता है. लेकिन अगर मिसवाक आपको मिल जाए तो दैट इज़ वेरी गुड. तो मिसवाक करते थे वजू, मतलब रोजे में भी करते थे. तो हम लोग वो मिसवाक नहीं करते कि जी कहीं हमारा रोजा टूट ना जाए. और दूसरी चीज क्या है कि नाक में जो पानी डालना है ना, बहुत ज्यादा आप ऊपर तक ना लेके जाएं, लेकिन उसको आपने डालना है नाक में पानी, नाक की सफाई के लिए, ठीक है. हाँ जी, आज का हमारा सेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव सेशन था. और मैंने जैसा कि बताया कि मैंने सारी इसलिए रन की है, वरना मेरा ख्याल था कि हाफ आज करेंगे, देख लेंगे हाफ नेक्स्ट टाइम. लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो रमजान शुरू हो चुका होगा, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था. ठीक है जी, तो आज हमने कोई गेम नहीं खेली, कुछ थोड़ा सा फन पार्ट नहीं किया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. अभी हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है क्लास का, तो एंड करते हैं. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.